Toget er et af de mest sikre transportmidler sammen med bus og fly. Og hvis man medregner hastighed og indvirkning på miljøet per passager, slår toget et hvert andet transportmiddel uden besvær. På trods af togets positive egenskaber, klager danske brugere stadig en del over, at togene ikke kommer til tiden. Dette er det store problem, der skal løses, ved flere mennesker skal vælge toget. Med tanke på at tjene penge, styrke industrien med god offentlig transport og forbedre dansk klimapåvirkning, er det ikke overraskende, at togselskaberne og danske politikere ønsker at besvare spørgsmålet: kan vi få togene til at køre til tiden? Hvis spørgsmålet synes enkelt, er svaret det ikke. Det danske strategiske forskningsråd har derfor givet 16,8 millioner kroner til et ambitiøst forskningsprojekt om jernbanetransport i Danmark. Projektet, kaldet RobustRailS for Robustness in Railway Operations, omfatter alle de store aktører i togindustrien: DSB, S-tog og Banedanmark, samt 4 institutter fra Danmarks Tekniske Universitet: DTU Management, DTU Transport, DTU Compute og DTU Fotonik. There is a strong will behind this project to bring railway transportation to the next level, to bring people to their destinations on time. We need to have a railway system that can handle changing weather conditions, many different route combinations, as well as more train connections and higher speeds. All these improvements require dynamic management and signaling systems that instantly and at any time know exactly where the trains are, their speeds and their delays. Signalinfrastrukturen er ikke synlig for passagererne, men den er ikke desto mindre lige så vigtig for sporene. Hvis signalinfrastrukturen svigter, svigter hele systemet. Et nyt kommando- og kontrolsystem baseret på en europæisk standard er således ved at blive implementeret. De nye systemer vil gøre det muligt med langt højere præcision at lokalisere togene, måle deres nøjagtige hastighed og at fjernstyre dem fra et centralt kontrolcenter. But the telecommunication technology of this new system is already 20 years old, and it presents limitations in terms of how many trains can be handled in one station, in terms of efficiency, or how many resources are devoted per train, and in terms of innovation possibilities. Den vigtigste opgave for DTU Fotonik i projektet RobustRailS er derfor at analysere og validere et robust og fremtidssikret kommunikationssystem for jernbaner, der er baseret på den nyeste kommercielle mobilkommunikationsteknologi. Thanks to this new communication technology, we are able to connect many more trains to the signaling system. And then each of these trains will be able to use many new modern applications that will allow for new innovative services for the railways. So for instance, the engine driver will be able to see a video monitoring the next upcoming level crossing, or a company delivering their products by rail will be able to know in real time where their products are and when they're going to arrive at the destination. Forskere på DTU Fotonik forsøger nu at validere denne teknologis anvendelighed i rigtige jernbanescenarier ved driftssimulering, som gør det muligt at sammenstille resultaterne med de sikkerhedsmæssige standarder, som allerede findes. What we want to prove is that this new technology allows not only more trains and more applications, but that it is also safe. For example, if your mobile phone doesn't work for 15 minutes, it's not a big deal. But if a train driving at 150 kilometers per hour cannot communicate, and the control center doesn't know where it is even for half a minute, it is a very dangerous situation. Gennem projektet RobustRailS kan DTU Fotonik også have en direkte og positiv indvirkning på de fremtidige europæiske standarder, der skal udarbejdes for jernbanernes kommunikationssystemer i 10-20 år. Forskerne fra DTU Fotonik er meget begejstrede for samarbejdet mellem de 4 institutter på DTU, Banedanmark og DSB. Det har især givet dem mulighed for at udvikle en meget mere robust og holistisk løsning, end hvad de kunne have udviklet alene.